ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଏହି ବସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କେତେ ପାପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ପିତା ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ କେତେ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗଶକ୍ତିର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପର୍ବ 22ରୁ 40 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଚି ହେବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, প্রিয় নাইজেরিয়া গাটি আজাসকানেরা বাংলেরু মশাতারা ব্যবস্থা এস্তারা গিয়া সেঞ্জু এরা পূর্ণ আবাতি কি সাজি মানে সেতেবেলে প্রত্যেক প্রথম জাত পুଅ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ। ଏସ୍ଥାନା ଯେଉଁ ବାବୁ କି ବୁଢ଼ୀ ଏହିଁଗା ଗାଡ଼ିଆତେ ଇସେ କାନି ଏରେ ପବିତ୍ର ଆନେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାର ଲିଖିତ ଏହା ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉକ୍ତ ଅନୁସାରେ 2ଟି ଗୁଗୁ ବା 2ଟି କାପ୍ତା ବଳିଦାନ କରିବା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଘେନିଗଲେ। ଏସରି ବେଲା ଏହିଁଗା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିଆ ତେଞ୍ଜୁ ଗୁଗୁରାକା ନହେଲେ କାପ୍ତାଙ୍ଗା ଇ ଯୋଡ଼େକା ପାରମାକା ଯୋଡ଼େକା ଆହାନାଗାଟି ବଳିସି ବାତିକି ଏବ ଶାସ ପ୍ରିୟ ନାଇ ଯେଡ଼ାଗାଟି ଆଜାସକାନେରୁ ଏଙ୍ଗା ଇଦେବେ ଆଜୁ ଏସରେଲା ପ୍ରଥମ ଜାଥମିଡ଼ା ୟାଜୁ ଏଙ୍ଗା ରୋଆଞ୍ଜୁ ଥିରିଆ ବା କକ୍ସା ଧୁନେଞ୍ଜୁ ମଣ୍ଡଳ ତାନି ସେକାନି ଏହାଞ୍ଜି ଆଜୁ ଏଙ୍ଗା ଯୋଡ଼େକା ଆହାନାଗାଟି ମଣ୍ଡଳ ତାନି ଆଜୁ ଶିକାନାସୁ ଏଙ୍ଗା ଏହାଞ୍ଜୁ ଲାକିନେଞ୍ଜୁ। ଆଉ ଦେଖ, ଜେରୁସାଲେମର ସିମିନିୟ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମ ସିଂହନ ପାଦାଥାଞ୍ଜରୁ ଆମେ ମାସେଞ୍ଜୁ ଏହିଁଗା ଏହାଞ୍ଜୁ ପେନ୍ ୱେସେର ବେଲା ଗାଡ଼ି ଆନେଞ୍ଜୁ ଇଞ୍ଜାନ ଗାଟି ଏହାଞ୍ଜୁ ମାସେଞ୍ଜୁ। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖ, ଜେରୁସାଲେମ ସିମୋନ ନାମକୁ ଥିଲେ ଦେଖ, ସିମୋନ ନାମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁମାନେ ମିଶନେରୀ ଆଉ ଫାଦରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଗୁ ଆଉ ପାରମ ଏହି ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଯିବା କଥା। 24 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବିଶିଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବା ତାହାଙ୍କର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ
ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମରଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ସିମେନ ନାମକ ଜଣେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ। ଆନାକି ସେ କାନି ଏହା ଜେଲୁଗା ସେ पेनु तरा पुनबागी बागा टांजू एसेर वेला बानेजू एम्बा आनु यानी मेहा टुकनानु सा एनु जानंगा दी यानी बेस्पिसेंजो से आत्मा को द्वारा चालित होई मंदिर को आसिले। पुणी शिशु जीशुंको पिता माता जेते बेले ताहांकर विषय व्यवस्थार विधि अनुजाई क्रिया करिबा निमंते ताहांको भितरकू आनिले। क्रिया करिबा निमंते भितरकू आनिबे। आउ पूर्व काल रे से व्यवस्था अनुजाई से मंदिर को नेले। तापरे से नियम अनुजाई से जाजक गोटे बसिथिला से पाखकू से छुआ को नेले। सेते बेले से ताहांको कूलरे गेनी ईश्वरंकु बस्त करी कहिले तांको कूलरे से छुआ को शुआइले। तापर ईश्वरंकु हाथ उपर करिकी प्रभुंकु अनेकी कहिले। किए कहिले? से सिमिनिया नामक जने कहिले। प्रिय बापा भाई माने, आम्भे माने समस्ते जानिबा जीशुख्रीष्ट जन्म होइकी आउ सप्ताहटे परे नुआ वर्ष बोली आमे पालन करूछु। एयां जे सेरबेलाई जो कि अतेंजु एंगा क्रातो तानी देशानांगाटी पेनु भा सोरपी तेंजु। ए प्रभु एबे तुम अपना वाक्य अनुसारे निज दास को पाइछंती प्रस्थान करिबा देउछि। प्रभु तुम्बे माने तंबर देइतिबा दास को पाइछु। प्रभु निसिया मांदानी दास यानो ने जुटेका पांजामा इ जानंगाटी निमे बेसिने यान आभा सीमाना बा बेलतानी एगा पेनु डेंगी मासियाबा जीशुख्रीष्ट इडेसना बेसिने पियो नाई आजस कंडेरा भांगनेरु जीशुख्रीष्ट जन्म आतेंजु सेना एगा एकु सातानी आजु अन्ना बेगी ढेंगे ए प्रथम मीडा इटा मनासु एम्बा एंजी सोर पीगा तेका मंडल तानी सोर पीगा तेका एंजु काजो लेंगिनेजु काडो लेंगिनेजु एरा आजु चिंता यानगाटी मेहपाकता। कारण मोर नेत्र तुम्भर परित्राण देउछ जहा तुम्भे समस्त लखंक सम्मुखरे प्रस्तुत करी इनु इ मीडाई श्यामाजारी एहिंगा इ लोकुरी उधार गिबाती किनानगाटी मांगे बेस्पी मा जानेजो इते बेस्पी सेजो एम्बा बेस्पी जो। कारण मोर नेत्र तुम्भ मानकर परित्राण देउछ एही जगतरे पाप निमंते पाप बोइबा निमंते तांको से सिमन नामक कहिले ए उधार पापर उधार कहिबा पाई। प्रिय बापा भाई परे आमे जानु न आ मद पान नाश गुड़ागरे उड़े देउछु से प्रभु बोले आमे जानी थांतु प्रत्येक वर्ष किमिति जन्म होउछंती प्रत्येक वर्ष किमिति एकुशा करूछंती नाई प्रिय नाई बापा मा माने नाई थोरे ही जन्म हेबो से जन्म हेबाटा आमे माने पालन करूछु। विधि अनुसार विजाति मानंकु प्रति सत्य प्रकाशक ज्योति ओ पुणी लोक इस्राएलर गौरव स्वरूप करियछंती। इस्राएल लोक मानकु समस्तंकु सिए जत्न करिवो रक्षा करिवो पाप को जीवाटा भल बाट देखेबे। प्रिय बापा भाई माने आमे किमिति
आमे प्रभु को जानिचु प्रभु को हिसाब रे चलीबारे पड़िबो प्रभु को हिसाब रे आमे बंचिबा को पड़िबो नाइ जेडा गाठी आजस खाने राबांगनेरु ईरु जीसु ख्रीष्ट पुंजानंगाठी पेनु ढेंगी तीरियाबा माने एंगा पेनु ढेंगी आजो नीबा माने इदे गिरजा सना डा खालुंगा ना इदे गिरजा सना ला डोडो इना एरा पेने से कावे मांडा सिटेंचु रागोइनि जो पेनु ताहांको संबोधिय सहित समस्ते विषय ताहांको पिता मातांकु समर्थ्य होइथिले समर्थ पितामाता समस्ते ताहांको गृहरे गले आ सिमेन्य सेमानंकु आशीर्वाद करी ताहांको माता मयमंकु कोबे कहिले देखो जेपरि अनेकंको हृदय भाव प्रकाशित हुए देखो अनेकंको हृदय से प्रकाशित करिबो एई पाप नै जीवो ए सेतिपाई से प्रकाशित करिबो आम्भे माने देखिबाकू पड़िबो समस्ते पापरे जाउथिबा लोकमानकू भलो रास्ता देखेबे भलो रास्ता देखिबे सेतिरे से एही शिशु इस्राएल रो मध्यरे अनेकंक पथन ओ उत्थापना निमंते एवं जहा विरुद्धरे कथा कुआजिबो एहीपरि चिन्ह से रूप निमंते निरूपित पुणी तुम्भ निज प्राण को मध्य कड़ग भिंद करिबो आम्भे माने सेही बुझिबाकू पड़िबो एही पृथ्वी रे केते लोक पाप अछंती से माने पाप रे नष्ट करिबे से मानकु उद्धार करिबो इम्बा ऐसे लोग तक साई मानेरु सानेरु एयारी उधारी की पाती की माई पेनु बाजा माने जो बाई माने जो आज प्रत्येक दिन आज जीशु ख्रीष्ट जन्म तारा आ एकुश तारा कानासु एहेंगा आ आज ऐसे दिन आज राहिया नासु एरा आज बुंजा नगार फुना ढेगाय मनासु मेहा नगार मेहा ढेगाय मनासु ऐसे पाना जो पाड़ा ना जो आपा कांजू माई पेनु गाड़ी आते जंगा पिटो nga ठोडा nga गिया नगा टियारु जोनेरु ऐसे वर्ष रहिया ऐसे वर्ष जन्म मारे जो परिवर्तनवादी ने जीवन परिवर्तन न कले स्वर्ग राज्यर जीवन नाही केते तोर पिला को तम आत्मा रे जन्म हेबो प्रिय बापा भाई माने आउ आना नामिक जणे भाववादी थिले आउ से ताहांकु आसार्य वंश पिनुहेल को कन्या ताहांको अनेक बयस होइथिला से कुमारी अवस्थारे होरे 7 वर्ष स्वामी सहित थिला केवल से बाहाए की आना नामक से जीव सारम थिला आउ देखंतु भाई की बेसी वर्ष होई नथिला तांकर पुत्र नाही जे कोनसी नाही 7 वर्ष होइथिला प्रिय बापा भाई माने आम्बे समस्ते प्रभु जीशुंकर लोक होइथिबु आउ जणे स्त्री मले आउ जण को आनी जिबा जणे पुओ मले जियो जय घर को जीवो से एही पृथ्वी रे स्वर्ग राज्य से है नाही केते कष्ट रे सी आना नामक जणे थिला आउ आना नामक जणे भाववादी थिले आउ केते प्रभुंकर सेही भक्ता हेकि थिले से मंदिर परित्याग न करी उपवास ओ निवेदन सह दिवारात्रि उपवास करुथिले रात्रि दिन सबु बेले से उपवास रथिले प्रिय आम्भे माने प्रभुंकर फाई गुटे मिनिट मध्य उपवास आमे करि पारुनु
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ମିନିଟେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପାରୁନୁ। ପ୍ରିୟ ନାଇ ବାପା ଭାଇମାନେ, ଆମେ କେମିତି ଲୋକ? এই ସଂସାର କେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିବା? ସେଥିରେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁ କରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅପେକ୍ଷା ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜେରୁସାଲେମ କେତେବେଳେ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆନା ନାମକ ଜଣେ, ଏହା ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ମାର୍କ 15:43 ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାୟୀ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟା ସମ୍ମିଳିତ କରି ଗାଲିଲେକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନାଜାରିଥକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ନଗରକୁ ତାଙ୍କେ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ ନାଜାରିଥକୁ। ସେ କିଏ? ଛୁଆକୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଆନା ନାମକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାଜାରିଥକୁ ଗଲା। ସେ ଗଲା ବୋଲି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ଭାଇମାନେ, ମୋ ପରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଅଛ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? 1 Corinthy 3:16 ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯଦି ନାଶ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ସେ ଆଉ କିଛି ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ମରିବ। ଆଉ 12 ତଳକୁ ଦେଖିବା, ତା ଆଗରୁ ଦେଖିବା ବୋଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ନାହିଁ, ପାଉଁଶ ହେଇକି ପବନ ଉଡ଼େଇବ ନାଇଁ, ଯେଟା ଟିଆଜସ୍କାନେ ରାବାଙ୍ଗନେରୁ ପୁରସ୍କାର ପାବା ବୁପା ଏଆଡ଼େ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଆନାମାସେ। ଆଉ ସେ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଠାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବାପା ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ତେଣୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିବା କି ଲାଭ? କେତେ ଉପବାସ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆନା ପରି ରୁହ। ପ୍ରିୟ ବାପା ଭାଇମାନେ, ଆମେ ପାପୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ପ୍ରିୟ ବାପା ଭାଇମାନେ, ଆମେ କାଲି ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା, ରବିବାରକୁ ଥରେ। ସବୁବେଳେ ଏଲିଓ ନାମକ ଜଣେ 3 ଥର ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଉପବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପୋତିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଉପବାସ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। ବାପା ଭାଇମାନେ, ଏହି ଲୋକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କଲିକତାରେ ପ୍ରଚାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସେତିକି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ।